नमस्कार दर्शक बंधु देखंतु आज मोर लंच रे सब कौन तैयारी ହେଇଛି। आज मु बुट डाली रो बरा करके ताकू झोल करछि। देखंतु एटी बुट डाली बतरे देइथिली घंटे 2 घंटा पाई। से बुट डाली को एबे मु बाटी नेबी ताकू टिके दरदरा बाटीबे, बेसी फाइन पेस्ट करिवेनी। मु एटी कंचा लंका 4टा नै गली, टिके खाली पानी नै जिबी आउ किछि देबेनी, जेहेतु एटा झोल होबो सेति पई मु आउ पियाज किछि पकेइबिनी। खाली लंका बाटी देली, लूण टिके पकई देबी, सेटा बड़ा करी झोल करी कहीं झोल रे तो मसला पड़ो, किसी नेसेसरी ना। आपन चाहिए ये पियाज भी पकई पारे, मु पकईनी अवॉइड करछि। देखंतु मु एबे जेतिकी बाटी थिली मु नहीं आसली गोटे जगह को, लूण पकई देली, टेस्ट अनुसार लूण पकई देबे। तापरे मु एठी आउ किछि पकईबिनी कहीं जेहेतु लंका बाटीची। एठी मोर कढ़ा ऑलरेडी गरम हो गलानी, मु तेल दे देली। एटा को भलसे मु गोळे नेबी बुट डाली बटाटा को गोळे देकी मु कढ़ा रे ताकू कर देबे। आपण चाहिले छाणी परिबे तेल रे, डीप फ्राई करि परिबे, किंतु डीप फ्राई रो बड़ा झोल एते भल लागेनी। एमती कढ़ा रे करिवे किंबा तावा रे करिवे, बढ़िया लागिवो खाया पई। ए देखो मु सब दे देली, मोर गोटे साइड एबे हेई गलानी। देखो मु अदर साइड भी एबे करि नेबी। एमती गोटे गोटे करी भलसे पूरा ताकू करदेवे, कंचा रखिबेनी। हेगले मु छोट छोट देइछि, आपण चाहिले बड़ भी देई परिबे। छोट छोट देले बढ़िया लागिवो झोल रे खाया पई। तापरे मु आउटे तेल देई देली मझरे, जेतिकी दरकार, बेसी तेल दबा दरकार नै। जेमती बड़ाटा हेई परथुबो कम तेल रे, सेमती देखिकी करि नेबे। एटा मोर हो मु आलू भी काटी सारलिनी, आउ मसला रेडी कर देबी तारी भितरे। एटा मु एबे देखंतु काढी नेली। काढी नै सरला परे तेल दे देबी। आलू जो काटिकी रखीची से आलू को मु टिके भाजी नेबी। आलू भाजीबा भितर मसला रेडी करनेबी। आसन देखिबी कौन कौन मसला रे मु देबी। एडी मोर देखन तेल गरम हो गलानी, मु कटा आलू जेतिकी थिला ताकू छाड़ी देली। कटा आलू छाड़ी देली। जो आलूटा टिके लाल हो मु मसला रेडी कर देबी। मते देखंतु ग्राइंडिंग करिया पई मु नै गली, पियाज नै गली, टिके अदा नैची, रसुण अल्प टिके नैची। बेसी मसला मु देनी, अल्प अल्प देइछि। तापरे गोटा जीरा टिके नहीं गली, आउ गोटा धनिया मु तो सबु तरकारी पकाए, आपण जानिथिबे जदि मो वीडियो देखुथिबे। गोटा धनिया नहीं गली। लंका गुंड इटी मु ग्राइंडिंग करने भी मसला संगरे, मु तरकारी आउ देबिनी। आउ हल्दी भी टिके नौछि, सेटा मसला रे ग्राइंडिंग कर देबी। किछि भी ड्राई मसला, हल्दी गुंड हो, लंका गुंड हो, जीरा धनिया गुंड, किछि भी गुंड ताको टिके पानी रे बतरेकी भी करिवे, भल लागिवो। मैं देखंतु ताको टिके हल्का पानी देकी मसला रे ताको ग्राइंडिंग करी आनिबी। एटी मोर आलू भी देखंतु हे टिके लाल लाल हे आसलानी, मोर मसला भी हेइछि। देखंतु मसला एबे दे देली। आउ मसला दे सरला परे मु आउ लूण के खाली लूण देबी, हल्दी लंका गुंड देबिनी, काहे ना मसला रे सेटा ऑलरेडी बाटी देइछि। जेतिकी मोर तरकारी दरकार मोडी लूण दे देली, मोर जेतिकी दरकार। एटा टिके मु ताकू घोड़े देबी। आलूटा भी सिझी जीवो, मसला भी टिके सिझी गले जल्दी कसी हे जीवो। एटा घोड़े देकी मु 3टा छोट छोट बिलाती नेइछि, ताकू मु बाटी आनिबी। बाटी आनिकी इथिरे दे देबी। बिलाती बाटी की मसला रे देले तरकारीटा टिके बहलिया हबो खाया पई, आ बिलाती खंड खंड भी बाहरिबोनी, पाटरे लागिबोनी। देखंतु मु एटी बिलाती बाटी की रखी करी आनिछि, मसला रे देई देली। ताकू एबे मु घोड़े घोड़े किस समय घोड़े भी तेले आलू भी सिझी जीवो, मसला भी सिझी गले जल्दी कसी हे जीवो। मैं एबे देखन ताकू टिके घोड़े देली। एबे किछि समय परे देखिबी, देखन मसला टिके टिके हे आसलानी, तेल भी टिके टिके ऊपरे छाड़िलानी, आहुरी टिके कसा हबो। एमते आपण घोड़े घोड़े चेक करथुबे आलू सिझी गलानी कि नाही, मसला हे गलानी कि नाही। एबे देखन मो तेल पूरा ऊपरे देखा गलानी, माने मोर मसला पूरा बढ़िया से ही गलानी। आउ किछि मु करी पाउडर की अलगा किछि पाउडर किछि देबिनी, पूरा साधा एमिति देसी, पूरा देसी वे रे करिवे, आ बहुत बढ़िया लागिवो खाया पई। आ बुट डाली बरा झोल प्राय प्राय सब लोकन को पसंद। आउ एटा देखंतु एटा हे गलानी। मु गरम पानी भी एटे टाइम कर देइछि सेपटे। गरम पानी तरकारी देबे जल्दी हे जिवो, आ खाया पई भी भल लागिवो। गरम पानी जेहेतु देई देली मो तरकारीटा संगे संग फुटी जिवो। एठी आपण देखिकी देबे, कहीं ना पानी रो क्वांटिटी टिके अधिका रखिबे, कहीं ना बरा गुडा पानी टाणी नबो, तेणु तरकारी बेसी बहलिया हे जिवो। मु देखंतु टिके पानिया पानी रखीछि। बरा पकई सारली, बरा पकईकी फुटई नेबी। तापरे मु
ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିବ ପକେଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଭଏଡ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ମୁଁ ବୁଟ ଡାଲି ବରା ଝୋଳ କରିଛି, ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ ଭାଜିଛି, ଆଉ ଝୁରଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭାଜିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ତ ଝୋଳ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବରା ଝୋଳ। ଏବେ କଢ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପିଆଜ ଏଠି ଦେଇଦେଲି। ପିଆଜ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଛି ନାଡୁକା ଆଳୁ, ଝୁରଙ୍ଗ, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କହିବେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଟାକୁ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିକି ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇଦେବି, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପିଆଜ ପକେଇକି ଭାଜିବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତେଲରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଦେଇନି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ସିଝେଇ ନେବି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ଭଜା ନର୍ମାଲ ଭଜା ହୁଏ ସେମିତି ମୋର ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବି। ଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ମାନେ ଘରୋଇ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦରଦରା ମାନେ ଏଇଟା କୁଟା ହେଇଛି। ସେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ କିଛି କେମିକାଲ ବି ପଡ଼ିନଥିବ କି ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି କିଛି ପଡ଼ିନଥିବ। ତ ଏଠି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ସିଝି ଯାଇଛି ସବୁ କିଛି। ମୁଁ ଏଟାକୁ କାଢ଼ି ନେବି। କାଢ଼ି ନେଇ ସାରିକି ତ କଢ଼େଇ ତ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଗରମ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବାଇଗଣ ଭାଜିଦେବି। ବାଇଗଣ କାଟି ନେଇଛି। ବାଇଗଣ ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟିନି, କାହିଁକି ନା ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ ଯେହେତୁ ପୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଛି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ସିଝି ବି ଯିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଲେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ସକାଳେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଇଜି ହେବ ସେମିତି ମୁଁ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାଇଗଣ କାଟି ନେଇଥିଲି, ତ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇ ନେବି। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, ତ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ବାଇଗଣ ଭଜା ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଟିକେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିକି ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣା ଦେଇଦେବି। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ସିଝିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍। ଏଠି ତାକୁ ଭଲସେ ଯେଉଁ ପଟ ସାଇଡ୍ଟା ହେଇଛି ଭଲସେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବେ। ଯେଉଁ ପଟଟା ହେଇନି ସେ ପଟଟା ବି ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯିବ, ଭଲ ବି ଦେଖାଯିବ। ଧଳା ଧଳା ଦେଖାହେଲେ ବାଇଗଣ ଭଜା ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋର ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ, ଦେଲେ ସେଟା ଭଲସେ ମିଶିଯିବ ପରିବା ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବାଇଗଣ ଭଜା ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଆଜିକା ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାହା ଆଇଟମ୍ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଜଲ୍ଦିର ହେଇଯାଏ, ଯେମିତି କରୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବି କାଢ଼ି ନେଲି। କାଢ଼ି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଭାତ ନେଇଛି, ଆମର ଲାଲ ଚାଉଳ ଭାତ, ମୁଗେଇ ଚାଉଳ ଭାତ ରନ୍ଧାଯାଏ ଘରେ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ, ଖାଇଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ମିଠା ଚାଉଳ। ଏଠି ମୁଁ ବରା ଝୋଳ ବି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଭାଜିଥିଲି ବାଇଗଣ ଭଜା, ତାପରେ ନାଡୁକା ଆଳୁ ଭଜା, ସେଟା ବି ଟିକେ ନେଇଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତ ବରା ବି କରିଥିଲି, ସେଟାର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦିନେ କରିକି ସେୟାର କରିବି। ଏଇଟା ମୋର ପୁସ୍ତ ବରା। ପୁସ୍ତକୁ ବାଟିକି କଞ୍ଚା ପିଆଜ, ଲଙ୍କା ପକେଇକି ତାକୁ ବରା କରିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମ୍ବ ଚଟନି ବି ମୁଁ ଟିକେ ନେଇଗଲି, କରିକି ରଖିଥିଲି। ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଛାଣିକି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ନିହାତି କରିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।